There is anger after the terrorist attack in Pahalgam. People in Kashmir have protested and they've come out on the roads. Right now, I'm in Anantnag district. I'm joined by Faizan, who has been preparing for the UPSC exam, and Sophie Sajad, who is a social activist. Let's speak to Faizan first. फैजान साहब, जिस तरह से ये अटैक हुआ, टूरिस्ट को कभी टारगेट नहीं करते थे, पहली बार टूरिस्ट को टारगेट हुआ। कश्मीर में काफी गुस्सा है, काफी गम है। हाँ, कश्मीर में तो मातम जैसे छा गया है इस अटैक से। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि अगर अटैक हो गया, सिक्योरिटी ब्रीच था, सब कुछ जो था, लेकिन जो कश्मीरीज है, निहत्ते कश्मीरी, उनको बाहर टारगेट किया जा रहा है, जैसे वो स्टूडेंट्स हो या वो कोई तिजार पेश हो। अगर हम लोग कश्मीरी यहाँ से निकले हैं इस टेररिज्म से फाइट करने के लिए, मतलब कलम हमारे हाथ में है, लेकिन उन्हीं बच्चों को मारा जा रहा है बाहर। तो फिर जब सोसाइटी, इन अटैक्स का एक ही मकसद होता है, सोसाइटी को डिवाइड करना, एलिनेट करना। जब अटैक तो वहां होगा, लेकिन एलिनेशन पूरे हिंदुस्तान में आया, वरना पूरे इस नेशन और दुनिया को अतिथि देवो भव सिखाया है, मतलब मेहमान भगवान है। आपके कहने का मतलब है इस अटैक के बाद जो बाहर कश्मीरी है, खासकर जो स्टूडेंट्स है, उनको एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जहाँ पे कश्मीरीज को टारगेट किया गया है, जो पढ़ने के लिए गए। या वरना आप देखो, कश्मीर में कभी कैंडल मार्च ऐसे तो पहले ऐसे कभी इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, और कश्मीर में कभी कैंडल मार्च किसी ने निकाला ही नहीं है। मतलब दे हैव गॉन द पास द थिंग्स जो कभी कश्मीर के हिस्ट्री में हुए ही नहीं है। तो साफ जाहिर है, एक स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद लोग सड़कों पे आए, कैंडल लाइट मार्च निकाले या प्रोटेस्ट किया, जो पहले नहीं होता था। तो कश्मीरियों ने अपनी एक सेंटिमेंट दिखाया, एक गुस्सा दिखाया इस बात को लेके कि टूरिस्ट जो है ये हमारे मेहमान है, इनको इस तरह से निशाना बनाया। जी बिल्कुल, क्योंकि टूरिस्ट तो हमारी जान है। कश्मीर या सिल्क रूट टाइम से आप देख लो, कश्मीरियों ने हर किसी कम्युनिटी को यहाँ पे एक्सेप्ट किया हुआ है, जो भी मतलब कुछ पिछले 30-40 सालों से जो भी हो गया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कश्मीरी हमेशा पीस के साथ खड़ा हुआ है। जो लोकल कश्मीरी है, जो जो भी है, कोई चाहे वो आप देख लो, मतलब ह्यूमैनिटी के आपको ये एग्जाम्पल मिलेंगे। कश्मीरियों ने ना कि सिर्फ अपने घर के दरवाजे खोले, बल्कि अपने मस्जिदों के भी दरवाजे खोले। इससे बढ़ के कश्मीरी क्या कर सकता था वो। सफी साहब, आप बताइए कि जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ, एक दाग लग गया कश्मीर पे और कश्मीरियत पे। जिस तरह से हम मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, और ये टूरिस्ट यहाँ पे आए थे, मेहमान थे कश्मीर के, लेकिन इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ। आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा धक्का हुआ, कितना बड़ा सदमा है ये कश्मीर? जनाब, ये एक बहुत बड़ा सदमा है इस वक्त पूरी जम्मू कश्मीर, पूरे देश के लिए। न कि जम्मू कश्मीर के लिए, बल्कि हमारा जो देश है, पूरे देश के लिए ये एक दचका दहलाने वाली ये खबर थी। और सारे देश में मातम है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, अगर हम देखेंगे तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा। और जहाँ तक आप कहते हैं कि दाग, मैं ये यहाँ पे आपको ये बावर करवाना चाहता हूँ, कश्मीरी पे दाग नहीं लगा है, क्योंकि ये कश्मीरियों का काम नहीं है। ये कश्मीरियों का काम, बिल्कुल ये कश्मीरियों का काम नहीं है। कश्मीरियों पे आप ये ना कहे कि कश्मीरियों पे दाग लगा है, बल्कि ये कश्मीरियत के खिलाफ है, और कश्मीरियों का ये काम नहीं है। क्योंकि ये टूरिज्म जो है, ये 10 साल का टूरिज्म नहीं है, ये 5 साल का टूरिज्म नहीं है कश्मीर में, बल्कि ये सदियों से यहाँ पे टूरिज्म है। और सदियों से कश्मीरियों ने हर एक सयाह, चाहे वो फॉरेनर था, चाहे वो हमारे देश से था, हर एक की खिदमत की, हर एक को मदद किया, हमेशा हर एक की जान बचाई। आप इससे पहले जितने भी यहाँ पे चाहे हालात खराब थे, चाहे कहीं मौसमी हालात तब्दील होते थे, यहाँ पे विंटर्स होते थे। आपने इस साल भी देखा होगा, विंटर्स में सोनमर्ग में, गुलमर्ग में हमने मस्जिदें खोले उस वक्त। आपने पहलगाम में देखा होगा, उस वक्त हमने कितनी मदद की उनको। अशमका में लोगों ने अपने घर खोले जिस तरह जब ये इंसिडेंट हुआ, और टूरिस्ट को वेलकम किया। पहली बार हमने देखा कि लोग इस तरह से सड़कों पे आए और लोगों में इस तरह का गुस्सा था। मैं बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ जनाब, बदलाव आ गया है। अगर आप देखेंगे जनाब, 2025 में आज बदलाव हैं। थोड़ा बताएंगे किस तरह का बदलाव ये है कि आज लोगों ने दिखाया कि हम इस चीज के खिलाफ हैं। जो ये टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, जो निहत्ते लोगों को मारेंगे, किसी भी इंसान को, किसी भी मजहब से जो भी हो, लोग चाहते हैं कि हम इस चीज के खिलाफ हैं। और आज लोगों ने दिखाया, पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों ने
کشمیر کے خاص کر کشمیر کے لوگوں نے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اس کے خلاف زبردست پردرشن کیا، پروٹیسٹ کیا، اور اپنے دل سے، یہ نہیں کہ اپنے زبان سے انہوں نے کیا، بلکہ آپ نے اسی رات سے دیکھا ہوگا پہلگام سے لے کر سری نگر تک، سری نگر سے لے کر کپوارہ تک سارے لوگ سڑکوں پہ نکلے، کینڈل لائٹ مارچ کیے، اور ان کے آج بھی ہمارے دل رو رہے ہیں۔ آج یہ بھی نہ کہے کشمیریوں کہ کے آپ دل نے، رو رہے ہیں۔ ہاں یہ نہ کہے آپ کی یہ ماتم 3 دن یا 4 دن کا ہے، بلکہ یہ ماتم اب اس دن تک رہے گا جس دن تک ان کو سزا ملے گا جنہوں نے یہ کیا۔ آپ کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے کیا ان کو جلد سے جلد سزا ملنی چاہیے؟ بالکل جناب، یہ انسانیت کے خلاف ہے، بلکہ وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور سے بدتر ہے۔ جو بھی جس نے بھی یہ کیا ہے، ہم اس کے اگینسٹ ہے۔ ہمارا جو کشمیر ہے، کشمیر کے جو دل ہے، ان کا اس کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، اور وہ بھی جلد از جلد، تاکہ ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائے۔ کافی زیادہ غصہ ہے یہاں پہ لوگوں میں، آئیے اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ناٹ ان مائی نیم لوگوں نے ایک طرح سے بولا ہے کہ میرے نام پہ نہیں ہے جو بھی یہ ہوا، اور لوگوں نے کافی کوشش کی اس وقت جو انجرڈ لوگ تھے ان کو ہاسپٹل میں پہنچانے کی، یا جن کی موت ہو گئی تھی ان کے پریواروں کو مدد کرنے کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا گہرا گھاؤ لگا ہے لوگوں کو، اور لوگوں نے اس طرح کی ریئیکشن دکھائی ہے کہ یہ جو ہے، یہ ٹورسٹ جو ہے یہ ہمارے مہمان ہے؟ ایکچولی سر، کشمیر کی ایک سب سے اہم بات جو ہے، یہاں کی ہاسپٹیلٹی پوری دنیا میں مانی جاتی ہے سر۔ ابھی یہاں پہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا جو ہماری نالج سے باہر ہے۔ یہ کہاں سے آئے، ٹیررسٹ کیسے آیا، کیا آیا، کہاں گیا، وہ الگ چیز ہے۔ یہ سیکیورٹی ریزن ہے، اس میں کوئی ٹپنی نہیں کر سکتے۔ لیکن ان دا مین وائل جتنے بھی اگر 2,500 ٹورسٹ تھے ادھر، 2,500 میں اگر 20 لوگ انجرڈ ہوتے ہیں یا پھر مطلب ان کی موت بھی ہو جاتی ہے، باقی جو 2,450 لوگ، ان لوگوں کو کس نے بچایا؟ مطلب میٹر آف کنسرن ہے۔ ہم نے لیکن دیکھا کہ بدقسمتی سے کشمیریوں نے کس طرح سے وہاں پہ ان کو اوپر سے نیچے اتارا، کندھوں پہ اتارا، مدد کرنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے، نیشنل میڈیا میں ہماری بدنامی کی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا۔ جو 2,450 لوگ بچے، وہ کیسے بچے، ان کو کس نے بچایا؟ بالکل وہاں یس سر، بالکل، جس طرح سے یہاں پہ مسجدوں میں، جامع مسجد جو سب سے بڑی مسجد ہے، وہاں پہ بھی ایک خاموشی اختیار کی گئی 2 منٹ کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے جن کی موت ہو گئی۔ سر ایکچولی ہمارا آج یہاں پہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہفتے سے پورا بند پڑا ہے۔ خالی ایک ہی کنسرن ہے، بزنس تو آتا رہے گا، بزنس کا کوئی مطلب اس کو کوئی روک نہیں سکتا، رزق اوپر سے بڑھتا ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے، ہمارے یہاں پہ جو مہمان آئے تھے، مہمان بن کے وہ واپس خوشی خوشی جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا ایپیسوڈ ہو گیا جس سے پورا ورلڈ ہی ہل گیا۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، 2 لوگوں کی دشمنی میں، انڈیا اور پاکستان کی دشمنی میں اکھاڑا ہمیشہ یہ کشمیری بنتا ہے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ ہو، بلی کا بکرا تو ہم ہی بنتے ہیں تب۔ امپیکٹ کشمیر میں ہی ہوتا ہے۔ آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، جس طرح سے آپ نے بولا کہ لوگوں نے کھل کر سامنے آ کر اپنی آواز بتائی، اور مسجدوں کے دروازے کھولے۔ جامع مسجد میں بھی ایک طرح سے 2 منٹ کی خاموشی کی گئی اس انسیڈنٹ کو لے کر۔ یہ ایک پہلی بار کشمیر میں اس طرح سے دیکھنے کو، لوگوں نے آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ کیا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ ٹورسٹ ہے، یہ یہاں پہ آئے ہیں۔ ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ جناب آپ نے دیکھا ہوگا جو ہماری تواریخ ہسٹوریکل جامعہ مسجد ہے، وہاں پہ فرائیڈے کے دن 2 منٹ خاموشی بھی رہی، خاموش بھی رہے لوگ جو وہاں پہ نمازی تھے۔ خاص کر جو میر وائز کشمیر عمر فاروق صاحب، اس نے وہاں پہ سرمن تھا اس کا، اس فرائیڈے کا، اس میں اس نے سب سے زیادہ اس کا سارا ٹائم اسی کے ساتھ اس نے مطلب بولا کہ یہ غلط ہے، اور یہ اس چیز کے ساتھ ہم کبھی نہیں ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ ہم نہ، میں نے آپ کو پہلے ہی بولا، بدلاؤ یہ تھا کہ آپ نے جامعہ مسجد سے بھی آج دیکھا کہ اس چیز کے خلاف آواز۔ مگر میں آپ کو یہاں پہ ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، کشمیر کے لوگ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خاص کر ان فیملیوں کے ساتھ جن فیملیوں کا نقصان ہوا ہے، جو اس میں مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔
उनके साथ वो हमेशा खड़े हैं. मैंने आपको पहले भी बोला, जब तक ना उनको इंसाफ मिलेगा तब तक हमारे दिल रोते रहेंगे. काफी दुख है, गम है कश्मीरी में, गुस्सा भी है. बिल्कुल जनाब, ये तो एक गुस्सा ही था, क्योंकि कश्मीरियों का काम ही नहीं है. हमारे दिल ऐसे नहीं है कि हम किसी इंसान को मारे. हमारे दिल है ही नहीं. कश्मीर के किसी भी नौजवान हो, बुजुर्ग हो, हमारी खवातीन हो, कोई भी, हर एक को वो मदद करते हैं. और हमारा दिल जब किसी को मदद करने की जरूरत पड़ती है तो हम चाहते हैं कि हम मदद करें. कश्मीरियों ने हमेशा मदद किया. कश्मीरी कहाँ चाहेंगे कि हम किसी को मारे. हम तो बचाते हैं लोगों को. हमने टूरिज्म को बचाया, हमने टूरिस्टों को हमेशा मदद किया. यहाँ पे हमने देखा लोग जब सड़कों पे प्रोटेस्ट, कुछ लोग रो भी रहे थे, इतना गम था लोगों में. बिल्कुल जनाब, हमने सब ने रोया. खासकर जो मैं आप अभी पहलगाम में है, पहलगाम में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज भी कुछ लोग खाना अभी खाते ही नहीं है. और उस रात को किसी ने खाना भी नहीं खाया, चाहे वो ट्रांसपोर्टर था, चाहे वो किसी भी बिजनेस कम्युनिटी से था, चाहे वो आम इंसान था, चाहे वो एसटी कम्युनिटी से था. हर एक इसकी मजम्मत करते थे उस रात से ही, उस टाइम से ही. और हर एक रो रहा था. और आज भी हमारे दिल रो रहे हैं कि ये क्या हुआ, कहाँ थे हम और क्या हुआ. हमने ये दाग मिटाया था और हम कहाँ पहुंचे वापस. अब यही एक लोगों की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए. हमारी ख्वाहिश है यही कि इंसाफ मिलना चाहिए. और मेरी गुजारिश होगी, देश के जो हमारे नागरिक हैं, हमारे भाई, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या मुस्लिम हो, मेरी यही गुजारिश होगी कि हमें यूनाइट रहना है. और हमें उस चीज़ के साथ नहीं रहना है जिससे हमारी प्रॉब्लम होगी हमारे देश को, जिससे हमारा भाईचारा खत्म होगा. हमें यूनाइट रहना है. और खासकर मैं यहाँ से मोतबाना गुजारिश करता हूँ अपने नेशनल मीडिया से, हम उनके साथ हैं. वो हमारे भाई हैं, वो कोई किसी और देश से नहीं है. उनको देखना चाहिए. अगर कश्मीरियों ने आज खुल के, आज नहीं, सदियों से हम प्यार करते हैं टूरिस्टों से, सदियों से हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं सयाहों से. उन नेशनल मीडिया वालों से मेरी एक मोतबाना गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी कि आप इसमें ये दंगा फसाद का ये नैरेटिव मत चलाइए. आपको जो चलाना है आप मोहब्बत चलाइए. So this is the view from the ground, from the street. People are really angry, people are sad, and they say that Kashmiris have never been against tourists and tourism, and they would welcome tourists back to Kashmir. They say that justice must be done, and Kashmiris have always been hospitable and welcoming for the tourists, and they will continue to do so, even as a pall of gloom and sorrow has descended on Kashmir, and life is not the same as it was, but it's slowly coming back to normal in Pahalgam, with people making a firm resolve that they are not going to support any form of terrorism. In Anantnag, with Anup Zafar Iqbal for Mojo Story.